जे मामू गो आज हूँ महाशिवरात्रि से आज्ञा माने आम टिकरापड़ार आज्ञा माने महाशिवरात्रि उपलक्षे आमको जेहेतु निमंत्रण कर दंडपाटी के डाकिछन जे प्रकृति रे शिवरात्रि काहे पालन करा जाय मामू गो प्रकृति रे शिवरात्रि काहे पालन करा जाय टिके बुझे कर कहि दमा केनता कर जाने छ मामू गो अरे सुन सुन संत जन देई मन कर अरे सुन सुन संत जन देई मन करना महाशिवरात्रि कथा कर श्रवण हर महाशिवरात्र कथा कर श्रवण मामगो अरे सुन सुन संत जन देई मन करना अरे सुन सुन संत जन देई मन करना अरे महाशिवरात्र कथा कर श्रवण महाशिवरात्र कथा कर श्रवण जेते बेले समुद्र जे मंथन होइना अरे अनेक द्रव्य जे सते तो जात होला अरे जेते बेले समुद्र जे मंथन होइना अरे अनेक द्रव्य जे तो सते जात होला मामू गो जे काहे तला जानि छ जते बेले समुद्र मंथन होइतिला सेही समय रे काहे तला हम जानि छ काहे दिला सेन अनेक द्रव्य जात होइतिला हीरा लीला मोती माणिक्य वैडूर्य उच्च सर्वास्व ऐरावत हस्ती पंचजन्य संख्य अनेक द्रव्य लक्ष्मी चंद्र सब जात होइचन विष अमृत सब बाहरी थिला किंतु जते बेले सबु तो समस्त बांटी नहीं गले जते बेले अमृत बाहरला सर्व देवगण माने सेटा पीले अच्छा अच्छा जते बेले देवगण माने पीले से समझरा से अमृत को भगवान शिव को नहीं दे अच्छा अच्छा तेने कर शिव भगवान कहले जे मैं काई पाप करथि काई दोष करथि जे मते अमृत नहीं देलो तमे समस्त देवगण माने भक्षण कर देलो बोली जते बेले कहले अच्छा अच्छा से समझरे काई कहले जानि छ का कहले अरे आउ एक थरे सते मंथन करी रे अरे आउ एक थरे सते मंथन करी रे अच्छा अरे से मंथन विष सते जात हेले कोन मामू गो जे समस्त देवता माने तो अमृत बांटी कर खाई देले
आउ थरे समुद्र मंथन पणी कर्मा बोली और समुद्र जतले मंथन कली सब तो अमृत बाहरी जाइतिला से समय रे खाली विष बाहर अच्छा 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 से विष के किए पान करबा मामू गो यार के पान करबा मामू गो कवि पदटे लिखले कावली लिखले जहा को जहाज करि छै दैब तहु के अन्यथा हवा जहा को जहाज करि छै दैब तहु के अन्यथा हवा समुद्र मंथन के सब कमला गत गरल भकिले शिव नैका कार भाग्य खीरी पुरी वाला कार भाग्य सुखा मुरी पुता मामू गो जत बेले से समुद्र मंथन रो विष जात हैला से सर्व विष के भगवान महादेव भक्षण कर देथिले जत बेले भक्षण कर देथिले भक्षण करि साला बेले अचेत अवस्था रे अच्छा अच्छा अचेत हो जाय विष के केने रखि दिले जानजु पुता केने रखि दिले तांकर कंठ रे रखि दिले तेने तांको नीलकंठ कह नीलकंठ कह जाय जे सबु देवता मानकु देवता कह जाय सी देव कह जाय सी किंतु तांको कह जाय सी महादेव महादेव देवता मानकर ऊपर से होतन महादेव मामू गो जते बेले से विष भक्षण करथिले अचेत अवस्था रे पड़िथिले से समाज रे काहे के जानि छ आज देखल केने समस्त मां माने किंबा भाई माने दीप जाली के महादेवंकर मंदिर चारि पार्श्व रे बसी छ अच्छा 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 तो से समाज रे भी से जते बेले महादेव अचेत अवस्था रे पड़ी छन समस्त हाडू घिबला आज्ञा आसिक किछि भारत मुद्रा प्रदान करे छन भगवान तांकर ग्रह रे धन धान्य रे परिपूर्ण कर जंतु बलान देखबा अरे वाला तांकर दुख जायकर सुख प्राप्त हो बलान देखबा अरे वाला तांकर जुग जुग रे नति हो बलान देखबा अरे वाला सफल रखो मामो गो आर सर्वदेव गण सते आर सर्वदेव गण सते दीपक जाली रे चारि पार्श्वे समस्ते बसिले अरे महादेव चारि पार्श्वे समस्ते बसिले आमर से बादल बाबू आसिकरी से बालकोटे आसिकरी किछि भारत मुद्रा प्रदान करिछन भगवान तांको विद्या बुद्धि रे आगे नेम तो बलान देखबा तार तळा पथरे पुष्प पुष्टि हो बलान देखबा हरि बोलो तार जुग जुग रे नदी हो बलान देखबा हरि बोलो आउ एकबा हरि बोलो मामु गो तेनु कर जते बेले समस्त देवता माने 33 कोटी देवता से मध्य रचन पार्वती समस्त दीप जाली करी महादेवंकु अच्छा अच्छा तांकर चारि पार्श्व रे बसिथिली तेनु करी महादेव तांकर चेता पाइले आर से कहले आज ठान ए दिनटा शिवरात्रि महाशिवरात्रि बोली करी पालन करा जिवा बोली करी कहले तेनु कर सर्व प्रजागण माने आज दिन के महाशिवरात्रि रूप पालन करसन जागर करसन उपवास अच्छा 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 जे मामू गो ओ मां इने गुटे कथा का कथा जे खाली महादेवंकर मंदिर रे बसी करी हेबा जे हेबा हाडू घिबला आज्ञा से किछि भारत मुद्रा प्रदान करे छ समलपुरी हो बोली कहतन हेबा आज्ञा के धैर्य धरन कुटा जाऊ जे काहे के जानि छ खाली महादेव मंदिर रे बसी कर दीप जालले पुण्य अर्जन नाइसी जे भक्ति जदि अछि आज जेन समस्त आज्ञा माने बसितन चार पार्श्व रे ई आज्ञा माने बीटा कि पुण्य अर्जन करू छ पुण्य अर्जन करू छ जे दिने गुटे भक्त रे काहे तला जानि छ काना है जे मामू गो अरे एक दिन सबर जे अरे एक दिन सबर जे मृग गया कुगला अरे एक दिन सबर जे मृग गया कुगला अरे एथु अंते जहा हैला सुन दे मन अरे एथु अंते जहा हैला देई सुन दे मन
সবর বলি গোটে সবরটে থিলা তার নাম হচ্ছে শার্দুল শার্দুল সবর বলি গোটে সবরটে থিলা দিনে শিকার করবার লাগি বনস্তরে বলি 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 যেতবেলে শিকার নাই পাইলা দেখি দেলা গোটে জায়গারে অটকি থা মহাবল বাঘটে আসিলা যেতবেলে মহাবল বাঘটে আসিছে সেই সমাজরে কাঁ করমি বলি জীবন আকুলরে সে গোটে বৃক্ষ উপরকে চড়ি যাইছে যেতবেলে গোটে বৃক্ষ উপরকে চড়ি যাইছে অজানতরে চড়ি যাইছে গোটে বেলগুয়াজ উপরকে সেটা কাঁ বৃক্ষ সে বি নাই জানে যে সেই সমাজরে বাঘ তাঙ্কর বৃক্ষ মূলরে জুগিছে যে কেতেবেলে সবর ওলাইলে মই তাকে খাইবি বলি তো তেনে করে কাঁ হে জানিছ আর সেই সমাজরে রাত্র হই গলা যেতবেলে রাত্র হই গলা সে বাঘ সে বৃক্ষ তলরু নাই যাবার কি তেনে করে সেনে কাঁ কলা জানিছ সেই সমাজরে বর্ষা ঝিপি ঝিপি হউছে আর মুই যদি এন্তা করে বসি থিমি বলে মুই শুই পড়লে তলে পড়ি গলে বাঘ মতে খাই দেবা বলি করি কাঁ কলা জানিছ সে গুটে যেন বৃক্ষরে থিলা সে বৃক্ষ হচ্ছে বেল বৃক্ষ সে বেল বৃক্ষরে কেনতা কলা জানিছ আর পত্র এক গটি গটি ছিন্ডাই সতে পত্র গটি গটি সতে হস্তরে ছিন্ডাই আর তলকু ফোপাড়ি দেলা সেতে সবর আর তলকু ফোপাড়ি দেলা সেতে সবর যে মামুকু যে মুই যদি বৃক্ষরে শুই পড়মি বলে মুই তলে পড়ি গলে মতে বাঘ খাই দেবা কাঁ করমি মুই গোটে পত্র ছিন্ডাই ছিন্ডাই করে ফিকু দিছি যে সকাল পাইবার তক মুই পত্র খালি ছিন্ডাউতি মু নাই শুই বলি আচ্ছা 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 সে তার মনরে ভাবি করে যেতলে পত্র ছিন্ডাউছে সে বৃক্ষ তলরে গোটে শিবলিঙ্গটে থিলা আচ্ছা 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 শিবলিঙ্গ যেন থিলা সে বর্ষা পবনরে যেন সে পত্র গুড়াক থিলা তার উপরে সে শিবলিঙ্গর পত্র গুড়াক সব উড়াই নিথিলা কিন্তু সবর যেন সে পত্র ছিন্ডৌতা বর্ষা ঝিপি ঝিপি হউতা সে পত্ରରେ পানি লাগিতা আর ছিন্ডে ছিন্ডে যেতবেলে তলকে পকাই দউছে সে শিবলিঙ্গরে সব পত্র পড়িছে যাহা উপরু তলকে ভিকুছে সবু জায়গারে শিবলিঙ্গরে পড়ি যাউছে যেতবেলে শিবলিঙ্গরে পড়ুছে সকাল পাইবার তক সে পত্র ছিন্ডে ছিন্ডে কো তলে পকাই দিছে আচ্ছা 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 যেতবেলে তলে পকাই দেইছে সকাল পাইগলা বেলে বাঘ টিকে দূরকে চালি যাইছে আচ্ছা 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 সেই সমাজরে সে সবর ওলেই আসিছে ওলেই আসি আর যেতবেলে গলা বেলে বাঘ তাহাকে ভক্ষণ করে দেইছে আচ্ছা 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 যেতবেলে ভক্ষণ করে দেইছে সেই সমাজরে কাহিছে জানিছ কাহিছে সেই সমাজরে যমদূত মানে নেবার লাগি যেতবেলে আসিছন সেনে শিবঙ্কর দূত মানে পৌঁছি পড়িছন এবং শিবঙ্কর দূত মানে সেনে নেই করে আসিছন তাকে আর সে কেনে রখি দিলে জানিছ কেনে যে সবর মানে কেতে পাপ করতিছন জানিছ নিরীহ জীবজন্তু মানଙ୍କୁ ସେ মারিথিছন তেনে করে মানে বহুত পাপী থিছন তেনে করে শিবঙ্কর সে অজানতরে হোক কি জানতরে বি হোক শিবঙ্কর যেহেতু সে রাত্র উজাগর রহি করে পূজা করিছে বেলপত্র তাঙ্কু সে অর্পণ করিছে সে পুণ্য অর্জন করিছে তার সবু পাপ ধোই যাইছে তেনে করে এন্তা এখানে বসি করে গো মা মানে বি আপন মানে এটা উজাগর রহিলে বি আপন মানে পুণ্য অর্জন করিছে নাই ভাবন যে মন্দির কে নাই গলো বলি করি আমি পাপী হেলো বলি নাই সে আপন মানে না বসিଥିଲେ বি আপন মানকৰ কিছু পাপ সেনো গটি ଯିବ মানগো আর যাহা জানিଥିଲି আজ্ঞা কহিলি বুঝাই আর যাহা জানিଥିଲି আজ্ঞা কহিলি বুঝাই আর দোষ ଥିଲେ ক্ষমা কর আহে সন্ত জ্ঞানী আর দোষ ଥିଲେ ক্ষমা কর আহে সন্ত জ্ঞানী